जय जगन्नाथ जय श्रीराम बंधुगण लीना एंड सानू ब्लॉग को आपण मानक स्वागत। शेषरे समस्त अपेक्षार अंत घटिला सरिला सब काम। अयोध्या रे तैयारी हैला प्रभु श्री रामचंद्रंकर भव्य मंदिर। मंदिर रे विराजमान कले प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता आउ भ्राता लक्ष्मण। एसबु देखिबा पाई केवल भारत नुहे सारा विश्ववासी अपेक्षा करिथिले। प्रभु श्री रामचंद्रंक प्राण प्रतिष्ठा पाई चाहि बसिथिला सारा विश्व। आउ हजार हजार वर्ष धरी अपेक्षार अंत घटिला आज। आउ आजिर ही पवित्र दिन को मने रखिबो सारा विश्व। आज अयोध्यार पुरपल्ली प्रभु श्री रामलाला को स्वागत जनाई बाकु अनाई बसिथिले। चातक परी चाहि बसिथिले समस्ते केतेबेले महाप्रभु श्री रामचंद्रंकर प्राण प्रतिष्ठा हेबो। किंतु प्रभुंकर मंदिर रे प्राण प्रतिष्ठा हेबा पूर्वरु घटिला किछि एमिति चमत्कार जहा सुनिले कि आपण माने स्तब्ध होई जिवे। आपण मानकर पाद तळु माटी खसी जिवो, जहा को आपण माने विश्वास भी करि परिबे नाही। सेबळी किछि घटना घटिछि। भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु, निहाती सब विषय रे जानि परिबे। भिडियोटी के आरंभ करने पूर्व जदि प्रकृत रे आपण माने हिंदू अटंती, प्रभु श्री रामचंद्रंक पई आपणक हृदय रे किछि जागा अछि ताहाले कमेंट रे जय श्री राम लिखिबा को जमा भी भूलंतु नाही। और भिडियोटी को गोटे लाइक कर दियंतु। जेमिति आमे समस्ते जानिछे अयोध्या रे जेबेठारु प्रभु श्री रामचंद्रक मंदिर तैयारी आरंभ हेलाणी, सेही दिन ठारु विभिन्न प्रकार चमत्कार देखिबा को मिलुछि। अद्भुत घटना मध्य घटिबा को लागिछि। मंदिर रे काम करुथबा कारीगर माने विभिन्न समय रे यह अनुभव करिसंती बा जानिसंती। केतेबेले कि हनुमानंकर उपस्थित कथा कहूछि त आउ केतेबेले कि माता सीतांक कथा कहूछि। आउ किछि जण प्रभु लक्ष्मणंकर आगमन को अनुभव करुछंती। किंतु निकट अतीत रे जणे कारीगर एमिति एक कथा कहिसंती कि जहा समस्तंको स्तब्ध करि देछि। से कारीगर जनक प्रभु श्री रामचंद्रंकर उपस्थित को अनुभव करिसंती बोली से कहउछंती। से प्रभुंक प्राण प्रतिष्ठा पूर्वरु प्रभुंकर आगमन कथा दाबी करिसंती। से कहउछंती कि से निज आखिरे प्रभु श्री रामचंद्रं को दर्शन करिसंती। बरगढ़ जिला पाइकमाल ब्लॉक अंतर्गत मालदा ग्रामर रामेश्वर गर्दिया से गत 2 वर्ष हैला अयोध्या रे प्रभु श्री रामचंद्रंक मंदिर निर्माण काम रे लागिसंती। गत 3-4 दिन तले तांको सह घटी जाइछि बड़ चमत्कार घटना। रामेश्वर बाबू प्रभु श्री रामचंद्रंक मंदिर निर्माण कार्य रे लागि जाइछंती। आउ सेपटे गाँ रे तांको स्त्री आउ तांकर 6 वर्षर पुओ रहुछंती। जनवरी 18 तारिखर घटना। रामेश्वर बाबू किछि कार्य रे व्यस्त थिले। हठात तांको स्त्री तांको फोन कले आउ कहिले कि पुओर देह बहुत खराब, झाड़ा बांती रे आक्रांत होई पुओ गत 2 दिन हैला मेडिकल रे एडमिशन होईछि। तार अवस्था बे जमारू भलो नाही। डॉक्टर भी किछि कहि पारु नाहंती। तुमे तो सेपटे प्रभुंक काम रे लागिछ, मु एकुटिया मनिषटा पुओ को कुआडे नेबी को मेडिकल को नेबी किछि भी जानि पारु नाही। मु भी 2 दिन हैला किछि खाएनी, पानी टोपाए भी पीनी। तुमे जेमिति हेले आस, मो पुओ को बड़ मेडिकल को नहीं जिबा। मो पुओर किछि हेई गले मु भी आउ बंचिबी नाही। स्त्रीक मुहरु एमिति शुणी रामेश्वर बाबू बहुत व्यस्त होई पड़िले। कौन करिवे रामेश्वर बाबू? एपटे 3 दिन परे प्रभुंकर मंदिर प्रतिष्ठा हेबो, एपटे पुओ मेडिकल बेड रे मरण सहित संघर्ष करुअछि। कौन करिवे? रामेश्वर बाबू को किछि बुद्धि बाट देखा जाउ नथिला। शेषरे आउ किछि उपाय न पाई आंठु माड़ी बसी पड़िले। भो भो होई कांदु थांती आउ हाथ जोड़ी प्रभु श्री रामचंद्र को कहूथांती, हे प्रभु श्री राम, एक ही धर्म संकट रे पखेलो प्रभु। आज को प्राय 2 वर्ष हैला तुम सेवारे लागिछि। भक्ति आउ निष्ठार सहित तुम मंदिरर काम करिछि। आज पर्यंत केबे हेले किछि विघ्न घटी नथिला, हेले आज एक ही द्वंद्व रे पकेलो प्रभु मते। स्त्री पिला को एका छाड़ी दे तुम पाखरे शरण पशिथिली। हे प्रभु श्री राम, जदि मो कामरे किछि त्रुटि बा भूल रहीगला ए अधम को क्षमा कर दियो प्रभु। हेले मो भूलर दंड मो पुओ को दियो नाही प्रभु।
ମୋତେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବ ମୁଁ ସବୁ ସହିବି ପ୍ରଭୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଅଧମର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ତୁମେ ଭଲ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ମୋର ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ। ଏ ଦୁଃଖୀର ବାପାକୁ ତୁମେ ନିରାଶ କର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଏମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କେତେ କଥା କହିଲେ ରାମେଶ୍ୱର ବାବୁ। ଆଉ ସେଦିନ କିଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ସେଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ରାମେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ ନିଦ ହୋଇନଥାଏ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ କେବଳ ସେ ପୁଅକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଘଟିଲା ଏକ ବିରାଟ ଚମତ୍କାର। ରାମେଶ୍ୱର ବାବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ବାପା ବାପା ବୋଲି ଡାକୁଛି। ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ନିଦରୁ ଉଠି ଦେଖିଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ବେଡ଼୍ରେ। ପୁଣି ଥରେ ପୁଅ କଥା ଭାବି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେ କାନ୍ଦୁଥିବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟର ଶବ୍ଦ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ରାମେଶ୍ୱର ବାବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି କୁଆଡ଼େ ବି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଉଥାଏ। ଏହାପରେ ରାମେଶ୍ୱର ବାବୁ ସେ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିଲା ସେଠାକୁ ଯାଇ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧରେ ସେ ସ୍ଥାନ ମହକି ଉଠୁଥାଏ। ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ବି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ରାମେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ହେଉଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ କି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାମେଶ୍ୱର ବାବୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ଏତେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ କେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପଳାଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ବି ସେ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲାଇ ଦେଖିଲେ ରାମେଶ୍ୱର ବାବୁ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଚମକି ପଡ଼ି ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲେ। ସେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଥିଲା। ରାମେଶ୍ୱର ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରି ପକାଇଲେ, ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଅଛି? ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ପୁଅର ଦେହ ଏବେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଅଛି। ଡକ୍ଟର ଏବେ ଆସି ମୋତେ କହିଲେ ଆମ ପୁଅ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବ ଭାବି ତୁମକୁ ଆଗ ଫୋନ୍ କରିଦେଲି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ରାମେଶ୍ୱର ବାବୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ସେ ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ୟାଠୁ ଖୁସି ଖବର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବି ନଥିଲା। ସେ ବୁଝିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ, ହୁଏତ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିଛି ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କିଛି ଇସାରା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଖି ସେହି ସମୟରେ ଛଳଛଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଆଉ ଜୋରରେ ପାଟି କରି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସକାଳ ହେବା ପରେ ରାତିର ସବୁ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ସାଥୀ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏସବୁ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସତରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ତୁମେ ତୁମର ଭକ୍ତର ଡାକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବା ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ପ୍ରକଟ ହେଲ। ଆଜି ତୁମର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ମୋର ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ, ଏ ସାରା ସଂସାର ତୁମକୁ ଲାଗିଲା ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥାଅ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସି ନିଜ ନିଜ ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର କାମନା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।